যতক্ষণ ভূমিকম্প করে abang bagan ang kanya jotto kini orang jadi payman tak kena Komuniti sekali bagi anda bukan kono bos aman bagi anda baru balik ke non double Sebut kos sampai jadi pun supaya tahu. Dia mau bayar pembesar anak orang pasal dan bukan besar suara dia. Dia mau bayar sana ni bapa ni dia di macam mana orang tu. Ambil bayar. Sini ember nama thangga ada orang bayar. Dia pun semua bukan tu mana tu jual ni bayar ni thangga. Tanya dia semua. সরকারি মানে সরকারের হাজার বা লিমিটেড মাল থাকে বা রুলস মাল থাকে dia membuatnya amono Balik nanti audition kita kan, MLA Pano, 10 lakh kaya extra, jauh tiga cuma nanti extra nana tu buat tapi kan apa balik nanti tapi ciri job tu bukan nama bagi apa bagi ciri konon MLA nanti balik kan baik ya baru. Oma kita pun sekarang buat ciri tu konon tu sewa kelai kan nanti, tapi tu konon tu semua, tu konon sewa kelai bagi. Ciri public jenuh job tu asal itu, jenuh orang asal mana jesi terima ya, ano, jalan tu ke asal mana tu. Om agar sini baru ni MLA bo, dia anggo, sini bawa dengan asyik bay. Ini jauh tu luar orang ini cina song lima bay. Jadi sini am saya sini MLA bo, bid bukati, jadi mana saya tu kaya tu, anggo jenis bukati, jadi mana saya tu kaya tu. Tanya angkat jenis saya mana? Agiwo, nara anak pula sebenarnya saya ekusho, ia serampu, oh am saya ni, apa sini MLA budi parti kamani, apa sam kelai logian. Jadi yang kita nak baik alat kasih, jadi yang kita nak alat kasih, dia apa? Tahu ke cerita seperti ini MLA, jadi parti ini, tapi jadi ia mau jadi parti ini, jadi mereka sama baik kamu, apa boleh jadi am saya, asal je lama sama presiden itu kamera, lama je juga itu kamera, jadi MLA boleh berkati boleh cari itu kamu, om aja no, aku jadi ini siapa kamu, jadi kita cuma teman bisnis jadi job tu ni, आशीर्वाद पाए संतीन काम का नाम से जिस समानताने को ये चूसे बड़े चूसे वाले तो हम आगे के चीज़ रामचंद्र साजा सिंपल प्रजेंट उसको राम को चीज़ मांगूंगा हम आगे दिन वांसुका अनेक वर्षों चीज़ बड़ों ने एमएलए वो बिनी फंड पाए वो चीज़ यूट्यूब में क्रिकेट बैठे का बहुत धन्यवाद मान दिया करता तो हम आगे ना ताकि वो आमारसुका चीज़ सीखा मगर हमको ताकि जे छुट्टी नौकरी अपनाने में हम आगे तो Jarsi job to biggest committee. Ada ADC constituents juga after the biggest committee tu. Jadi assembly mungkin after the biggest committee. After the biggest committee mungkin post itu juga mungkin jadi ADC ada lagi. Assembly mungkin apa call ada lagi. Kawan boleh after the jadi Jarsi set. Jadi job to constituent no. Jadi kaisa partner. Jadi football, the volleyball, the cricket better. Jadi you don't know something. Omong जीवन से गिफ्ट और जो आप उसके लिए नहीं आओगे सिर्फ हम कैसे हासिल मारे से जिन न्यूट्रॉन से साथ हम तो नहीं खा काम तो नहीं सिर्फ साथ काम तो नहीं खा काम तो नहीं खा काम तो नहीं लाता है उसको भी नहीं अब लोग जिन साइमन जिन सीख रहा हो उस काम जिन जेकुल सामग्री निकाले वो पॉलिटिक्स बगे सामग्री नहीं तुम वो गवर्नमेंट जॉब करें नहीं तुम वो जेकुल बिजनेस करें नहीं तुम Bini sak hampir apa nanti nanai, apa sih buat ini sama kayak mana? Apa tu jadi bukan naikol mana? Jadi orang bersih itu tidak mana? Jadi TTA ini siapa? Hanya jawab TTA itu super di sana jadi 3 mas. 200 jona Triprani player itu 3 mas 8,000 bahasa betul dulu. Jadi ini semua turnamen cerita. First prize maka 5 lakh, second prize maka 3 lakh. Then best goalkeeper, best player orang ke 50,000 lagi. Senji you drama jen, mungkin kan? They all teman bisinggo. Bus kamu teman jadi आप tunai kerja bisinggo. They pun kerja sana boleh. Sembari special coaching lagi. Senji jingpon bagus jen watch itu mo. Tapi kalau nunggu mana? Bola kerani आशीर्वाद बोला bisingnya mau sambung. North East FC ni coach by Aroni je, Gongni je, guard lainnya je. Football हासिल करना चाहिए लोगों को मौका दे। चीनी नॉर्थ ईस्ट एफसी ने कोच जो भाई चीनी फाइनल अटेंड करेगा। और माय कहने ने चीनी बोबा करेंगे कि संभव करो हमो बेबाक बोबा करने वाले चीनी आओ फाइनल शुरू मारना। और माय कहना
যারা বলছেন ত্রিপুরা ফুটবল টিমের বলছেন ভারত খেলা প্রথমে ফরমার ফুটবল ক্যাপ্টেন বরং না বাইচুং কুটিয়ান বলছেন তিনি এবিসি অমাগেছেন খেলা খেলায় গেছেন সিগড়া চালানো হবে অমর তিনি বোবাগের গেছেন ক্রাইমার রাখো সেপুরে সিগার তিনি মিউজিক হামজানের ভাবে বলিউড সিঙ্গার লাকি একদম পাপন তোমাই সিঙ্গার হচ্ছেন যে আনি লাইফ হবে তার জীবনে আসছে মামা বলছে আমি বর্ণ নাই জানি কোন কনসার্ট রকম আনি জীবনে তার কাছে আমি অমাই কনসার্ট না মোটা নিয়ে কে বলে বোবাগের আমি আশীর্বাদ পাই বিনে চাইতে বোমাই তিনি যত লোকরনি না আর বোমাই তিনি খানজানের আমার বিশুতে তিনি চিনে লোকরনি অমাই গেছে এডিসি হাই যারা তো হয়েছে তিনি বলিউড সেলিব্রিটি হয়ে তিনি মিউজিক হামজানের চিনে খাখাম লোকরনি তিনি বলবেন আও বেবা বোবাগের পালে আমার বলেছেন তিনি অমর্ত চিনি ক্লাইটা ক্লাইটা না দেবা চিনি মেইন উদ্দেশ্য রয়ে চিনি দফানি ঘৃণা নিবাগে চিনি দফানি যে মাথায় শব্দ চিনি লাইসেন্স ফিরবে মানা বলে যে বোবাগরা যে থানজানি পানি চক করে দেবনি আ চক অবচন যত থানজানি দেওয়া মাথা নাই আঙ্গদের প্রাউড ফিল দেব চিনি রামচন্দ্রের আমসায় চিনি এমএলএ বেলেগ অ্যাক্টিভ করে যত জন গুণিত হবো আমরা যে মাসে যত জন অ্যাক্টিভ করে গুণিত হবো চিনি যত লিডার্স ব্লক লিডার্স তো চিনি প্রাইমারি তো চিনি পঞ্চায়েত মেম্বার তো চেয়ারম্যান তো যত তিনি একটিকে স্থাপন করে তোমার বলে যিনি রামচন্দ্র আমসায় তাবো তো সিপিএম প্র্যাকটিস হয়ে লাস্ট নাম থেকে আবার বেশি খাওয়া করবো আবার তারা যদি যত লিডার্স संगिनी होने आप तेरे से लोग मानो बीजेपी इब्राहिम आईपीएफटी एवं सीपीएम ने तीन बोलना जाऊँगे केवल चीनी रामचंद्र का तो हम हाइब्रिड ताकि चीनी रामचंद्र का जत्न बोबाना लगी हो तो हो जिधर पर सीपीएम में निकले चीनी एमएलए बहुत इब्राहिम नहीं चीनी ईएमओ इब्राहिम नहीं ताकि क्या रामचंद्र ने लोगों जत्न बोबाना लगी वो पढ़ते हैं सीपीएम कांग्रेस आईपीएफटी बीजेपी निकले অবচেতন আগে তিনি সামনে চলে যাও আবার বলে যে অবচেতন ক্লাইজেশন পার্টি কাছে প্ল্যাটফর্ম চিনি এই প্রমাতা চিনি বুবাগের নাইকট থামার দিন ইয়ার শিবার করে দিন চিনি এমএলএ চিনি এমপিসি অজাবা থামো